ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି ଏହା କେବଳ 10th ପିଲା ବା ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। +2 ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ବାୟୋଲୋଜି ମାନେ ବଟନି ଜୁଲୋଜିର କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଭର୍ସନ୍ ବାୟୋଲୋଜି ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବେ। ଏହା 30 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଦୟା କରିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଅନୁରୋଧ କଲି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଟପିକ୍ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମଧୁମେହ ଡାଇବେଟିସ୍ ମିଲିଟସ୍। ଏ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ୱାର୍ଡଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କିବା ପିଲା କିବା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଏଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ୱାର୍ଡ ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ। କାରଣ ଛୋଟ 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଯିଏ ABCD ଜାଣିନଥିବ, ଅନ୍ତତଃ ସେ ଜାଣିଥିବ ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଜାଣିନଥିବ, ସେ କିନ୍ତୁ ନାଁଟି ଶୁଣିଥିବ। ଜେଜେଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ବାପା କିମ୍ବା ବୋଉ କିମ୍ବା ତାର ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ଥିବ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ କି ଭାଇ ଜେଜେଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିବେ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ କାହାକୁ ଫୋଡ଼ିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି, ତ ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଥିବେ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୋଗ। ଏଇ ରୋଗ ସହ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନାଁ ସହ ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ। କରୋନା ଆସିଲା ପଳେଇଲା, ସାନିଟାଇଜର ୱାର୍ଡଟା ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ନା ପିଲେ କ'ଣ? ସାନିଟାଇଜର ୱାର୍ଡଟା ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଦଶମ କ'ଣ +2 ପଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନିଟାଇଜର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସାନିଟାଇଜର ୱାର୍ଡଟା ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କିବା ମୂର୍ଖ କିବା ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ଘୋଷି ପୁରା ମନେ ରଖିଲେ। ସେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ୱାର୍ଡଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାମକରଣ, ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହୁଛେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ୱାର୍ଡ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏହା ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ। ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଲି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ। ଟୁ ଫ୍ଲୋ, ଟୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଟୁ FLO ଫ୍ଲୋ ତାର ଅର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କେଉଁମାନେ କେମିତି ଆବିଷ୍କାର କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଗ ଗପ ଆକାରରେ କହିବି। ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଡାକ୍ତର ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦରକାର ବୋଲି କହିକି ତା ନାଁ ରଖିଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ଆଉ ପୃଥିବୀର ଏମିତି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇଁ କେଉଁ ମସିହାରେ କେବେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲେ, ନାଁଟି କହିଦେଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଲିଓନାର୍ଡ ଥମ୍ପସନ୍, 14 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଯିଏକି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍, ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍, ଏମିତି 2 ପ୍ରକାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୁଏ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଥିଲେ, ଯଦି ପିଲାର ଯେଉଁ ଆମର ପାନ୍କ୍ରିଆଜରେ କିଛି ଡିଫର୍ମିଟି ଥିବ ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବିଟା ସେଲ୍ରୁ କ୍ଷରିତ ହେବନି, ଫଳରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍। ସମସ୍ତେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଗର ଡାଇବେଟିସ୍ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ବିନା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ରେ ମାନେ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ କହିଦେଉଛି 1921 ମସିହା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କହିଲେ 1922 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 11, ଜାନୁଆରୀ 23। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ଡେଟ୍ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନାହେଁ, ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଡେଟ୍କୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ନା 1923 ମସିହା ମାନେ ଆଜକୁ 101 ବର୍ଷ ତଳେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ଏଠି ଆଉ 10 ଦିନ ହେଲା ପରେ 2025 ମସିହା ଆସିବ। ତାମାନେ ଆଜିକି 102 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ହାର୍ଡଲି 6 ମାସ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଡାଇବେଟିସ୍ରେ କେହି ମରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ଦାନ୍ତ ଖସିଯିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ଆଖି ଦୁଷିବ ନାହିଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ଆପଣ ପାଦ ଖଞ୍ଜା ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବିନ୍ଧିବ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ଛିଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦି ଖାସ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମାନେ ଆରମ୍ଭ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘା ହେଲା ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ଘା ହେଇକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ଘାରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଭଳିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର, ସିଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଡ଼ର ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଘାଟିଏ ହେଲା।
ଯାଉଥିଲେ ବାରି ପଡ଼ିଥିଲା ମାଛ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ମାଛ କଣ୍ଟା ଚକୁడుଥିଲେ, ଛୋଟିଆ ଘାଟିଏ ଆଜ୍ଞା, ମାଛ କଣ୍ଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ଛୋଟିଆ ଘାଟିଏ। ଶେଷରେ ଏମିତି 15 ଦିନ ବେଳକୁ ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଗୋଡ଼ର ପୁରା ଯୋଉ ଗୋଇଟ୍ ହିଲ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଶୁଖିବ କ'ଣ, ସେ ତ ଯେତେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଲେ, ଯେତେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ଆଉ ଶୁଖିଲା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଲସା ପାଣି ଦେଲା। ଶେଷରେ ସେଇ ରୋଗରେ ହିଁ ସିଏ ଚିନ୍ତାରେ ହଉ କି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଗୁଁ ବା ଯାହା ହଉ ସେ ମରିଗଲେ ଠିକ୍ 6 ମାସ ଭିତରେ। ତାମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା, ଆପଣ କହିବେ ନା ଘାରୁ ମରିଗଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଘାରୁ ନୁହେଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସବୁ ରୋଗର ମାନେ ଜନନୀ ହେଉଛି ସିଏ। ହାର୍ଟ ଖରାପ ହବ ସେଇ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ, ଲଙ୍ଗସ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ସେଇ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ, ଘା ଶୁଖିବ ନାହିଁ ସେଇ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ, ଚମରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇ ଟିକେ ଘା ହେଇଯିବ ଶୁଖିବ ନାହିଁ ସେଇ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ। ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଆମ ଗାଁର ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଙ୍କର ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ପୁଜେଇ ଗଲା, ଆରେ ହେ ଭଲ ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟା ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜକୁ 102 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ହାର୍ଡଲି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 6 ରୁ 7 ମାସ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଥିଲା, କଲରା ପତ୍ର କଲରା ଖାଅ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଭସ୍ମ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ, ଶଙ୍ଖ ଭସ୍ମ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଚେର ଏମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଲୋପାଥିକରେ ସେମିତି କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଡିସିନ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗପ ପଢିବା, କାହାଣୀ ପଢିବା ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ, ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ, ଆଉ ପାନକ୍ରିଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଅଗ୍ନାଶୟ। ଆଜ୍ଞା ପାନକ୍ରିଏଜ୍ ନାଁଟାକୁ ଆମକୁ କେମିତି ଖାପ ଛଡ଼ା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ରଖାଯାଇଛି ନାଁଟା ଅଗ୍ନାଶୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ନାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ନଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର। 1 ମିନିଟ୍ରେ କହିବି ଯେ ଆ ନା ଯେଉଁ ଅଗ୍ନାଶୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ବା ମହର୍ଷି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, ୟା ନା କ'ଣ ଅଗ୍ନାଶୟ। ଏଇ ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥତା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ନାମଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ନାଁଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଖାପ ଖାଉଛି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅଗ୍ନାଶୟ, ଅଗ୍ନିଯୁକ୍ତ ଆଶୟ, ଅଗ୍ନାଶୟ। ଆମେ ଚିକେନ ଆଣିଲେ, ମାଛ ଆଣିଲେ, ମାଂସ ଆଣିଲେ, ଯାହା ଆଣିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଚାଉଳ ଆଣିଲେ, ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି, ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ। ଯଦି ଚୁଲି ଜଳିବ ନାହିଁ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଚୁଲି ଜଳିଲା ନାହିଁ ଭାତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚୁଲି ଜଳିଲା ନାହିଁ ପନିପରିବା ସବୁ କଇଁଠିଆ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଭଲ ସିଝିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ଆଜ୍ଞା ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁଲିଟିଏ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ମାଂସଳ ପିଣ୍ଡଟିଏ ଅଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକାରରେ କୁକୁରର ଜିଭ ପରି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁରର ଜିଭକୁ ଆପଣ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜିଭଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ ଟେବୁଲ ଉପରେ, ଯେମିତିକା ସେତିକି ମୋଟାର, ତାଠୁ ଟିକେ ପତଳା ହବ, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ନୁହେଁ। କୁକୁର ଜିଭ ତ ରଙ୍ଗଟା ଲାଲ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପିଆଜ ରଙ୍ଗ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗହମ ରଙ୍ଗ, ଗହମ ଆମେ ଯୋଉ ଗହମ ଅଟା କରୁଛେ ଗହମ, ସେମିତି ଘିଅ ରଙ୍ଗର, ସେ ଏତେ ଲାଲ ନୁହେଁ, ଗହମ ରଙ୍ଗର। କୋଉଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନା ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେଇଛି, ପାକସ୍ଥଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ଡ୍ୟୁଡେନାଲ, ମାନେ ଆମର କଣ କହୁଛେ ଡ୍ୟୁଡେନାଲ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କହୁଛେ କଣ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର 3 ଭାଗ କଲେ, ଡ୍ୟୁଡେନମ୍, ଇଲିୟମ୍, ଜେଜୁନମ୍ 3 ଭାଗ କରିଛେ ନା। ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣୀ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ଯୋଉ ମୋଡି ହେଇକି ଗୋଟେ ଫାସ ଭଳିଆ ରହିଛି, ସେ ଫାସ ଭିତରେ ଏଟା ରଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ଆର ଅବସ୍ଥିତି ହେଲା, ଦଶମ ପିଲାମାନେ ପଢିକି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଛି, ଅଗ୍ନାଶୟର ଅବସ୍ଥିତି କୋଉଠି ନା ଗ୍ରହଣୀ ଫାସ ମଧ୍ୟରେ। ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଡ୍ୟୁଡେନାଲ ଲୁପ୍, ଡ୍ୟୁଡେନାଲ ଲୁପ୍ ମାନେ ଫାସ ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ମୋଡି ହେଇକି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଅନ୍ତର୍ନଳୀଟା ଗୋଟେ ଫାସ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି, ସେ ଭିତରେ ଏଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା, ଏଥିରୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରସ ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ 2 ପ୍ରକାର ରସ ବାହାରେ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଚାଲିବି ଯେ ଏଥିରୁ 2 ପ୍ରକାର ରସ ବାହାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏନଜାଇମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହରମୋନ। ହରମୋନଟା ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟ ରକ୍ତରେ ମିଶେ ବୋଲି ତା ନାମ କହିଲେ, ଆମେ ହରମୋନ ବୋଲି କହିଲେ। ଏନଜାଇମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ରକ୍ତରେ ମିଶେ ନାହିଁ, ଏତିକି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ମନେ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଛି, 2-3 ଥର ପଢିଲାଣି ପରୀକ୍ଷାରେ, ଯେ ହରମୋନ ଆଉ ଏନଜାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। 3 ମାର୍କିଆ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନାଶୟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ପାନକ୍ରିଏଜ୍, ଅଗ୍ନିଯୁକ୍ତ ଆଶୟ, ଚୁଲିରେ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ, ଇଏ ଆମର ଏଇ ଅଗ୍ନାଶୟ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମିତି ରୋଷେଇ କରେ। ଖାଦ୍ୟର
पाचन प्रक्रिया रे यार एक बलिष्ठ भूमिका अच्छी देखो केमती मुझे कहीदे देखो आज्ञा ये जो पानक्रियास बा अग्नाशय आपको आप भावतु आर जो टिश्यू मान टिश्यू गुड़ा जो क्षरित हो रस ताको कहते आइलेट्स ऑफ लंगर हार्नेस ये आइलेट्स ऑफ लंगर हार्नेस को तीन भाग कले अल्फा सेल बीटा सेल डेल्टा सेल अल्फा सेल रो ग्लूकागन बीटा सेल रो इंसुलिन डेल्टा सेल रो सोमाटोस्टाटिन ये जो बीटा सेल रो जो इंसुलिन बाहर नहीं कि यह हूँ एमती एक रस बा हार्मोन जहा बिना मनुष्य संपूर्ण रूपे आज्ञा भावतु गला ता जीवन से माटी मिसी गला किडनी नष्ट हेले मनीष मला ये अग्नाशय नष्ट हेले सेमती मनीष मला जीवन बंची थाउ थाउ केदिन बंच भोक तो लगे ना एक परिश्रा तो माने बहुमूत्र भलिया डायबिटीज होची डायबिटीज इनसिपिडस बहुमूत्र माने डायबिटीज इनसिपिडस आम बर्तमान डायबिटीज मिलिटस विषय कहते मधुमेह 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 विषय में डिस्कसन कर बर्तमान देखो आज्ञा ये जो डायबिटीज मिलिटस बहुत परिश्रा हम अल्प टे परिश्रा हेले से शर्करा पलैब रोगी उठी पारनी आंठू गंठी एमती भयंकर भाव बिंधिब भावतु सब कथा सरला ठीक अच्छे बर्तमान देखु आम बर्तमान आगे जा आज्ञा देखु जे ये जो अग्नाशय गोटे जंत्र अच्छे आम पेट भितर यहाँ अच्छी ग्रहणी फास भाई जो देखा आम जो क्षुद्रांतर मोड़ी होती से भितर अच्छी बोली यहाँ प्रथम किए आविष्कार कले ए जो रस बाहर से रस चीनी की हजम कर दिए केवल चीनी की हजम करेनि आज्ञा यह स्नेह सार जातीय खाद्य को हजम कर सामान्य भूमिका ग्रहण करे कहीं आम पढ़ी आज्ञा देखु आमर जो जकृत कहे आज्ञा कलिजा कलिजा जकृत लिभर 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 जो पितरस बाहर ताहा से थाए कौन से माने जो पदार्थ आमर स्नेह सार जातीय खाद्यर इमल्सिफिकेशन अवद्रवीकरण इमल्सिफिकेशन दायी किंतु इंसुलिन मत काम करे आज्ञा केवल पितरस स्नेह जातीय खाद्य को हजम करे बोली कहले एटा पार्शियली माने कौन आंशिक भूल हो पूरा ठीक हम कौन पितरस इंसुलिन मिसिले ही स्नेह जातीय खाद्य संपूर्ण माने पूरा पूरा डाइजेशन 100% डाइजेशन हो पारा ठीक अच्छे आमर बर्तमान चर्चार विषय है चलते गपर जो कहानी भाव ये लोक बर्तमान 12 मिनिट होगा 12 मिनिट भितर कहानी कवि कहानी कवि कहानी कवि कहूनी कि खाली बकी चली ना आज्ञा मुझे बर्तमान आरंभ कली कहानी जे प्रथम देखा ये जो अग्नाशय बोली कुकुर जीव भाई देखा जंत्रटी आमर जो ग्रहणी फास अच्छी या प्रथमे किए आविष्कार कले उद्भावन माने इंसुलिन उद्भावन ये है आविष्कार आविष्कार अच्छी चिन्हले सी जे एथुरु बाहर गोटे माने पदार्थ ताहा हमर चीनी की हजम कर दिए से वैज्ञानिक ना हो से वैज्ञानिक तो नुहंती आज्ञा भावंतु स्वयं भगवान ए धरापृष्ठ को मनुष्य रूप में जन्मग्रहण माने जन्म होते ना हूँ कानाडार कानाडार कानाडा 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 देशर कानाडार फ्रेडरिक जी जी माने ग्रांट फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग बेंटिक नुहे बेंटिक बोली कहते विलियम बेंटिक बोली कहले आम गवर्नर जनरल थे प्राय यूट्यूब आप देखिए ना आप यूट्यूब कहे फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग बेंटिंग स्पेलिंग मुझे कहूँ BANTING बेंटिक नुहे बेंटिंग फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग यही जो व्यक्ति जनक कानाडार जड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन थिले डाक्टर जे हाड़ अस्थि विभाग जड़े अस्थि शल्य ऑपरेशन करने को शल्य कहते नहीं क्या शल्य चिकित्सा से जो सर्जन थिले माने मेडिसिन डिपार्टमेंट नुहे से अस्थि शल्य विभाग जड़े डाक्तर थिले से दिने देखिले जो मानकर से हाड़ भांगी जाऊँचे ऑपरेशन करते मेडिसिन एंटीबायोटिक देले मध्य आज्ञा से घा सुखु ना से एते चिंतार पड़गले कहले बड़ असुविधा कथा ये लोक कौन सी खटा जातीय पदार्थ खाऊ ना ठीक से नियमित पथी रोचे डाक्तखाना संपूर्ण 24 आवर्स रिजर्वेशन माने माने कौन देखुं सर्वेलांस रखुंट तो घा सुखु ना कहीं देखिए ब्लड रे कौन जीवाणु ना भूताणु ना तो हूँ तो एम सब अनुभव कले ये जो रोगीर जो परिश्रा हो जार घा सुखु ना साधारणतः ऑपरेशन पर हाड़ कटिगला ऑपरेशन कले हाड़ भांगीगला जो डिसलोकेशन होगा अस्थि खंजा खसीगला फ्रैक्चर होगा यही क्षेत्र में कौन हो ना आज्ञा जदि से लोकर जब परिश्रा हो जानी दिखती पचार अनुमान कर पचारती अच्छा
तुमको परिस्रा दिन में केते थर हुए परिस्रा हेबा संगे संगे तुमको केमती टिके अंधार अंधार माने केमती तुम टिके जुलजुलिया पकड़ुला बेले उठला माने लगुच कि एक बसिल परिस्रा बसिले आपण बसिक संगे संगे उठी पड़े बेले आखि आगे जमी कुंपी बाण फुटिले माने जल्ले जमी सब जुलजुलिया पक गाँवली भाषा कहती आखि आगे जुलजुलिया पक उड़िला भाया दुषिब से रोगी जदि कह आज्ञा मोर परिस्रा मत केमती केमती लगुच आउ परिस्रा करने पर राति मो परिस्रा कली सीमेंट चटाण उपर सका गला देखिली जंदा कला पिंपुड़ी प्रायतः नाली पिंपुड़ी नुहति आज्ञा मुझे पूरा या विषय गोटे कोर्स कर इलेक्ट्रोपैथी कोर्स कर हिसाब से सविस्तृत विवरणी रखुची जे जो मानकर दोज पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज से राति सीमेंट चटाण पर परिस्रा करते विशेष करके कला पिंपुड़ी आगे आप देखिए कला पिंपुड़ी जो देखिए भारी हल्का अति माने हल्का चोबा चोबी से करती ना से पिंपुड़ी मान जमी थे जंदा जदि बेड़ी जाइए ताले आपण जानिबे यू आर सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मिलिटस। तो आगे देखंतु जदि रोगी माने कहती जदि से हमर डॉक्टर थिले कनाडार बेंटिंग की कहती जे आज्ञा परिस्रा करबा परे चटाण रे कला पिंपुड़ी बेड़ी जाउछंती जंदा बेड़ी जाउछि सेठी मो परिस्रा करतली मो परिस्रा एमतेला कि पाखरे परिस्रा करतला मो पुओ परीक्षा करने आम समस्ते मो पुओ कहली तू परिस्रा करे सी परिस्रा करता चटाण गोटे पाखे आउ गोटे चटाण अन्य पाखे मोर से स्त्री हो कि जन किए परिस्रा करते कहार आज्ञा परिस्रा पिंपुड़ी बेढ़ी ना मो परिस्रा पिंपुड़ी लगुंट अरे ये जाना ये मूर्खटे कहीदेव पिंपुड़ी जंदा कौट की जाती आज्ञा पिंपुड़ी जंदा मिठा जिनस पाक जानी से बास्ना से जीवे से ताने जदि आम सुश्रुत संहितार सुश्रुत लिखते जदि कौन व्यक्ति को मधुमेह बहुत जोर आक्रांत करता जो शेष पावच्छ माने शेष अवस्था को आप परिस्रा जब टोपाटे पाटे पकेबे आपको मिठा लगे यहाँ परीक्षा एवं भी करूँ आपण मैंने एवं तो सब विभिन्न प्रकार सब पेपर बाहर पड़ानी सामान्य परिस्रा टे करेंगे आप पेपर बुड़ेबे पेपर जो रंग परिवर्तन होते से ऊपर भी लिखा एमती रंग आसले एति मिलीग्राम एमजी अच्छी डायबिटीज बर्तमान पेपर सब बिक्री होती बर्तमान आम जो भुवनेश्वर लैबोरेटरी दुकान मान बिक्री होती मेडिसिन दुकान मान भी बिक्री होती मेडिकल स्टोर मान तेणु आ से जुग ना परिस्रा चकाचक जुग आ ना किंतु सुश्रुत भारतर अद्वितीय विज्ञानी महाविज्ञानी कहले भूल हेबनी आज्ञा से जो वैद्य सुश्रुत संहिता चरक सुश्रुत सुश्रुत संहितार लिखिते जे जो माने मधुमेह पीड़ित ये नाटी मधुमेह नाटी सी ही आरंभ करते प्रथमे आम भारतर सुश्रुत मधु माने मिठा चीनी शर्करा मेह माने परिस्रा किसी पदार्थ बाहरी जीव को पदार्थ बाहरी जाऊँ आज्ञा लोकर ना ये व्यक्तिर परिस्रा शर्करा बा चीनी बा मिठा जिनिस बाहरी जाऊँगी तो ता ना से रखते मधुमेह तो यही जो रोग एमती होपाई किए दायी तो बेंटिंग बोली जो वैज्ञानिक थे कनाडार वैज्ञानिक तो नुहे जड़े अस्थि शल्य चिकित्सक से अस्थि शल्य चिकित्सक माने ऑर्थोपेडिक सर्जन कनाडार सी देखिले एमती आम माने आम देहर केउ अंगरू से जिनसटी माने एमती गोटे जिनस किसी बाहर बाहरिया बंद हो गला से अमुक व्यक्तिर से अंगटी दुर्बल हो तार से रसटी हर्मोनटी से जिनसटी बाहरुनी फल तार एमती परिस्रा होती से पर्यटन डायबिटीज गोटे वार्ड टे ग्रीक लोक मैंने व्यवहार करते आम भारत में मधुमेह कहते सुश्रुत प्रत्येक देश चाइना ता ना किसी कहा तो बर्तमान देखो आज्ञा कह इजिप्ट रे या पर विशेष गवेषणा माने ख्रीष्ट पूर्व समय भी होता ख्रीष्ट पूर्व माने आज 2000 वर्ष पूर्व चलता या पर गवेषणा किंतु या ना कहीले एमती रखी यहाँ हूँ पानक्रियाज यहाँ दुर्बल होगा माने पेट भितर आमर ये बाहर ना से रस बाहर हर्मोन बाहर फल शर्करा जातीय खाद्यर संपूर्ण हजम हम ना जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया हम ना तेणु आमको डायबिटीज हुए ये जो नाटा केमती बर्तमान मुझे शुणु आज्ञा बर्तमान है कौन ये सब बर्तमान परीक्षा कर चलिए जे बेंटिंग देखिले बर्तमान कौन कौ अंग टी चिन्हबी आखि ना हजम आखिर कौन भूमिका ना हजम ब्रेन रो भूमिका अच्छी कि हाँ हजम ब्रेन रो भूमिका अच्छी खाद्यर हजम ब्रेन रो भूमिका अच्छी आज्ञा ब्रेन तो रहा मुंडे पेट भर आम खाद्य गिले हाँ आज्ञा अच्छी आम जो पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छी आज्ञा
पिट्यूटरी ग्लैंड दुई भाग गोटे एडिनो हाइपोफाइसिस आउ गोटे न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस रु एमती गोटे हार्मोन बाहर जहाँ आम नाम देचे भासोप्रेसिन। ये भासोप्रेसिन को आज्ञा एंटी डायरेटिक हार्मोन कहुए। आज्ञा मुझे स्पेशल कोर्स कर इलेक्ट्रोहोमियोपैथी प्लीज दया करी आपको अनुरोध कर समस्त ध्यान सह शुणी मोर चैनल सब्सक्राइब करूँ। देखो आज्ञा जो भासोप्रेसिन हूँ एंटी डायरेटिक हार्मोन बा एडीएच माने यह मूत्र रोधक हार्मोन। मूत्र रोधक बेसी परिस्रा हेनी। देखो आज्ञा जदि मनकर आमर से जो भासोप्रेसिन जदि उपयुक्त परिमाण पिट्यूटरी ग्लैंड कोट लाने मुंडरे मस्तिष्क हाइपोथैलेमस पाखरे से भासोप्रेसिन बाहर ना एंटी डायरेटिक हार्मोन बाहर देखो खाद्य हजम केमती गड़बड़ हम। जड़े व्यक्ति को दिन मध्य 19 लिटर वैज्ञानिक माने परीक्षा कर सारे ओडिया ना दिया सोम रोग सोम रोग 19 लिटर आज्ञा माने बाल्टीटे परिस्रा हम गला रोगी से मला 19 लिटर परिस्रा आज्ञा आस्ते आस्ते आखि भितर पशिज गाल पशिज लोक काला हो 10-15 दिन बेलू से शुभ नहीं चिचिड़ा हम खाइले भोक लगे नपुंसक हो पुरुषत्व तार नष्ट होमती विभिन्न भयंकर मान तार सब प्रादुर्भाव आरंभ हो। तो आमर विषय है प्रकृत में ब्रेन काम अच्छी खाद्यर हजम करने। देखो आज्ञा ये गला बर्तमान भासोप्रेसिन। तो ये जो 19 लिटर परिस्रा आज्ञा ये डायबिटीज मिलिटस नुहे आमर डिस्कसन आज हूँ डायबिटीज मिलिटस विषय मधुमेह। ये डायबिटीज इनसिपिडस ये बहुमूत्र है आज्ञा बहुमूत्र जहाँ मधुमेह ता नुहे 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 डायबिटीज इनसिपिडस मूत्र शर्करार परिमाण नथिबो किंतु भयंकर भाव जो परिस्रा यूरिन फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जो चलो मुत परिस्रा चलला तो चलला 10 मिनट थे 10 मिनट थे 10 मिनट थे 10 मिनट थे रोगी शोले बेड रे परिस्रा हो सी अलगा। ये डायबिटीज मिलिटस संपूर्ण आज्ञा अलगा। देखो प्लीज बर्तमान टे मन रखिले हाँ ठीक अच्छे। बेंटिंग बर्तमान देखिले ताहले आउ को अंगटी अच्छी ब्रेन ठीक अच्छे आउ गोटे को अंग अच्छी ना आज्ञा देखिए से देखिए तंटी पाखे कौन कि ना ना सेमती ना। तो आमर हार्ट अच्छी पेट छाती भितर आम जो अच्छी थोरासिक कैविटी कहती थोरासिक कैविटी भितर कौन कौन अच्छे आज्ञा एक अच्छी हार्ट अच्छी आउ गोटे अच्छे आज्ञा लंग्स अच्छी आउ गोटे अच्छे आज्ञा लिभर अच्छी जकृत बा जो आम कलिजा कहले सी अच्छी गोटे गल ब्लाडर टी अच्छी। से देखिले जे हार्ट रो कौन भूमिका नाही एठी लंग्स रो कौन भूमिका नाही। हाँ किडनी रो अच्छी कि भाई से किडनी उपर गवेषणा चलेले कि देखिले किडनी रू 2टी हार्मोन बाहर रेनिन आउ एरिथ्रोपोइटिन यह व्यतीत आर आउ सेमती कौन खाद्य को हजम करने विशेष भूमिका ना। एमती तो आम किडनी खराब है तो खाद्य हजम ही हम ना कारण यूरिया परिमाण क्रिएटिनिन परिमाण बढ़ी चलो परिस्रा ठीक से हेनी बोली तथापि खाद्यर हजम बर्तमान देखिले सी आउ गोटे जंत्र अच्छी खोजी खोजी से तो अनेक मृत व्यक्तिर शरीर को व्यवच्छेद करते आज्ञा पोस्टमार्टम करके प्रत्येक अंग से तन तन कर लिस्ट कले 1 लिखिले आखि 2 लिखिले कान 3 लिखिले मस्तिष्क 4 लिखिले से आमर हार्ट लिखिले 5 लिखिले को अंगटा खाद्य हजम साहाय्य करुच्ची देखिले हार्ट नाई लंग्स नाई किडनी नाई। हाँ यहीटा गोटे कौन रे भाई से देखिले गोटे मृत व्यक्तिर पेट काटी देखिले अरे यहीटा कौन स्टोमा को लगी जो अच्छी काटिले कंचे काटिले अलग कर टेबल पर थोइले देखिले ये गोटे यही जिनिस तो कहीं आज पर्यटन कौन वैज्ञानिक कौन परीक्षा सिद्धांत उपनीत होना थ्रू कौन बाहर यार आर काम कौन आर ये जंत्रटी अच्छी देखापी कुकुर जीव परी देखापी आकार तेजपत्र आम जो तरकारी पकाचे डाली पकाचे तेजपत्र से तेजपत्र भाया बेसी मोटा नुहे कुकुर जीव भाया पतला है गोटे जंत्र अच्छी देखापी गहम रंगर माने घीओ रंगर विशेष लाल नुहे ये जंत्रटी काम कौन। तो बेंटिंग परिशेष अनेक दिन गवेषणा पर से गोटे सिद्धांत कनक्लूजन रे पहुंचले जे ये हूँ से अंग जो अंगर किसी बाहरुची एवं से बाहरुवा जिनिस ही चीनी जातीय खाद्य मिठा खाद्य को हजम करदे। लिखिले आज्ञा खबर का जो गोटे थेसिस लेखि पठले रिसर्च थेसिस लिखिले लोक मैंने चुगुली करके हसिले कहले अरे शला तू तो हूँ अर्थोपेडिक हार्ट डाक्तर तू ए विषय कौन लिखलुनि कि रे तथापि से आज्ञा हतोत्साहित न होई यहाँ पर बारंबार गवेषणा कले आउ तांकु ए समय सहयोग कर जड़े लोक आज्ञा जड़े
ଦେବଦୂତ ପରି ସେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ, ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର, ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଚାର୍ଲସ ବେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଚାର୍ଲସ ଏଚ୍ ବେଷ୍ଟ। ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର, ସେ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଅସାଧାରଣ ବାଗ୍ମୀ, ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲା ସିଏ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଟରୋଣ୍ଟୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କାନାଡାର ଟରୋଣ୍ଟୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆସିକି ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର ବୋଲି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚାର୍ଲସ ଏଚ୍ ବେଷ୍ଟ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଟରୋଣ୍ଟୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗବେଷଣା। ତାଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜୋନ୍ ଜେମ୍ସ ରିଚାର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେବଦୂତ ପରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜୋନ୍ ଜେମ୍ସ ରିଚାର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ଲର୍ଡ। ଏଇ ମ୍ୟାକ୍ଲର୍ଡ ନାଁରେ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିସିନ, ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ଦାମିକା କମ୍ପାନୀଟି ଅଛି, ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାକ୍ଲର୍ଡ। ଜୋନ୍ ଜେମ୍ସ ରିଚାର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ଲର୍ଡ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ ଟିମ୍ ଯୋଉ ବନିଲେ, ଏକ ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବେଣ୍ଟିଂ, ଦୁଇ ହେଲେ ଚାର୍ଲସ ଏଚ୍ ବେଷ୍ଟ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇକି ରହିଲେ। ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସିନିୟର, ଆପଣ ଆମକୁ ଡିରେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ଭାବରେ ମାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ବେଣ୍ଟିଂକୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ୟା ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୋକ ଶୋଷ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ, ପିଲା ସାଥିରେ, ଝିଅ ସାଥିରେ, ବାପା ସାଥିରେ, ବୋଉ ସାଥିରେ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସମୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁ ବସନ୍ତକୁ ସେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟି କଣ, ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଟା କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁକୁର ଜୀବ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା କଣ ୟା ଉପରେ ଖାଲି ଗବେଷଣା କରି ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭୁଲି ପୁରା ଜୀବନକୁ ସେ ପୁରା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ପୁରା ସମସ୍ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି ଯୋଉ ପାନକ୍ରିଏଜର ଅଗ୍ନାଶୟର, ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ କେବଳ ବେଣ୍ଟିଂକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଲସ ଏଚ୍ ବେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବହିରୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପୁରା ପୂର୍ବ କାଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଲେଖା ଥିଲା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହି, ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଡାଟା ସବୁ କଲେକ୍ସନ କଲେ। ଏଭଳିଆ ତ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲା ଯେ ହଁ ବସିକି କହିଦେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ନା। ତେଣୁ ନଥିଲା, ସେ ବହି ପଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଆପଣ ଗବେଷଣା ସେମାନେ କଲେ। ଆମକୁ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଲେ କିଏ? ଟରୋଣ୍ଟୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଜେ ଜୋନ୍ ଜେମ୍ସ ରିଚାର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ଲର୍ଡ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦିନେ ବେଣ୍ଟିଂ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହୁଛି ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅତି ସୁସ୍ଥ ଯୁବକ କୁକୁର, ଯୁବକ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୁକୁରଟିଏ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଠିକ୍ 4 ବର୍ଷ ବା 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। କୁକୁର ଗୁଡ଼ିକ 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଢେଗ ଅଛି, ବଳଦ ଦଶା ଘୋଡ଼ାବତିସା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଢ଼େଇ, ପୁରୁଷର ଖୋରାକ ଥିଲେ ସବୁଦିନ ଥାଏ ବଢ଼େଇ। ପୁରୁଷ ଦଶା ମାନେ ଘୋଡ଼ାବତିସା, ବଳଦ ଦଶା, ବଳଦ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ଘୋଡ଼ା ପୁଣି 32 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ସେ 10 ବର୍ଷର ପରିଧି ଭିତରେ ବଞ୍ଚେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବାର 4 ବର୍ଷ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକ କୁକୁର। ସେମିତି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଆଣିଲେ, ଖୋଜି ଗୋଟେ ପୁରା ଅତି ପହିଲମାନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କୁକୁରଟିଏ ଆଣିଲେ, ଯୋଉ କୁକୁର ଘଣ୍ଟାଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 60-70 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ମାନେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମାନେ ଯିବେ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାଇପାରିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଣିପାରିଲେ। ମାନେ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଣିଲେ। ସେ କୁକୁର ଯାହା ଦେଲେ ସେ ପୁରା ଖାଇଯାଉଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଅନ୍ୟ କୁକୁର ତୁଳନାରେ 1000 ଗୁଣ ଅଧିକ, ମାନେ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ସେ ଖାଇପାରୁଛି। ଆଉ ତାର କିଛି ଅଜିର୍ଣ୍ଣା ବି ହଉନି। ସେ କୁକୁର ଠିକ୍ ଝାଡ଼ା ତାର ଯେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି ହଉଛି, ପରିସ୍ରା ହଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଧାଇଁ ପାରୁଛି, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ମାନେ ଅତି ଉନ୍ନତ ଧରଣର କୁକୁର ସିଏ। କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଏତିକି ଗୁଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଏ କୁକୁର ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅପରେସନ କରିବା। ଅପରେସନ କଲେ ତା ପେଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଗ୍ନାଶୟ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଅଗ୍ନାଶୟ ବୋଲି କହୁଛି, ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ ତଳେ ଅଛି, ଗ୍ରହଣୀ ଫାସ ବା ଡ୍ୟୁଡେନାଲ ଲୁପ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ କି ମିଛ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ତାପରେ ଜାଣିବେ। ଠିକ କଥା, ଆଣିବା ଅପରେସନ ଥିଏଟରକୁ ନେଲେ, କୁକୁରକୁ ନେଲେ, ତାକୁ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେଇ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ତାକୁ ଅଚେତ କରିଦେଲେ, ତା ପେଟ ଅପରେସନ କଲେ। ଡ୍ୟୁଡେନାଲ ଲୁପ୍ ମାନେ ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଅଛି, ମୋଡ଼ି ହେଇକି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫାସ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟି, ଯାହା ନାଁ ସେ ରଖିଲେ
ପାନକ୍ରିଏଜ ବୋଲି ତାକୁ ସେମାନେ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ମାନେ ଆଇସୋଲେଟ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଆଇସୋଲେଟ ମାନେ କଣ କାଟିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଇସୋଲେଟେଡ ଦ ପାନକ୍ରିଏଜ ଫ୍ରମ ଦ ବଡି ଅଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଗ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଯେକୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବାହାର କଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଯେମିତି ତା ପେଟକୁ ସେମିତି ସିଲେଇବା କଥା ସିଲେଇକି ଷ୍ଟିଚିଂ କରିଦେଇ ତାକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆଗଲା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଦେହ ଶୁଖିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଟିମ୍ ହେଇଥିଲେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କିଏ JJR ଜୋନ୍ ଜେମ୍ସ ରିଚାର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ଲୋଡ୍ସ ଇଏ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଚାର୍ଲସ ଏସ୍ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ଆମର ବେଣ୍ଟିଂ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବେଣ୍ଟିଂ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଥେସିସ୍ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୁକୁର ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି କୁକୁରର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ କଲେ ଏତେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୁକୁରର ଆଉ କ'ଣ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଘାଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଚିଂ କରାହେଇଥିଲା ସେ ଷ୍ଟିଚିଂ ଆଉ ଶୁଖୁନି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କିନ୍ତୁ କ'ଣ କୁକୁର ଆଉ ଠିକ ସେ ଖାଉନି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ହେଲା କ'ଣ କୁକୁରର ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା ଯେଉଁ କରୁଥିଲା ସେ ପରିସ୍ରା ଚାରିପଟେ ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଜମୁଥିଲେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜମୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କ'ଣ ଘଟିଲା ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବୋଧେ କମି ଆସିଛି କ'ଣ ବୋଧେ ଦେଖିଲେ ଭୋକୁଥିଲା ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବା ଲାଞ୍ଜ ହଲୁଥିଲା ସେମିତି ଆଉ କରୁନାହିଁ ଆଖି ତାର ଟିକେ ଏମିତି ପାଉଁଶିଆ ପେଜୁଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲା ବେଳେ ଦେଖାହେଉଛି ଲେଞ୍ଜରା କୋଣରେ ଜମି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କୁକୁର ଆଉ ଧାଇଁ ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଗଲେ ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଜିତିଗଲ ୟୁ ଓନ୍ ଦ ଭିକ୍ଟୋରୀ ମାନେ ୟୁ ଓନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟଲ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ତୁମ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନା ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଭୁଲ କହୁଛ ତୁମେ ହେଉଛ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ମାନେ ଚିକିତ୍ସକ ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଏଇଟା ଭୁଲ କହୁଛ ଯେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ଚିନି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉଛି ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣିତ ବୋଲି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ଶହ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କର ଛବି ବାହାରିଲା ସେ କୁକୁରର ଛବି ବାହାରିଲା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ବି ବାହାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ମଣିଷ ଶରୀର ବା ଯେକୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଅଙ୍ଗ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଛି କିଛି ରସ ପଛେ ନାମିତ କରାଗଲା ତା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କିଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ବାହାରୁଛି ହରମୋନ୍ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଇଏ ହିଁ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସକୁ 100% ଡାଇଜେସନ୍ ବା ମେଟାବଲିଜମ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ପଛେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବେଣ୍ଟିଂ ଆମର ଯେଉଁ ଚାର୍ଲସ ଏଚ୍ ବେଷ୍ଟ ଆଉ JJR ଜୋନ୍ ଜେମ୍ସ ରିଚାର୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ଲୋଡ୍ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଳଦ ଆଣିବା ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୁଟିଏ ଆଣିବା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଆଣିବା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଙ୍ଗଟିକୁ କାଟି ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଲାଳ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିବା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବାଃ ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଜିନିୟସ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଜିନିୟସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଣ୍ଟିଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ମାନିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ଅତି ମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବଳଦକୁ ସେମାନେ ମରିଗଲା ସେ ବଳଦଟି ମରିଗଲା ପରେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନାଶୟ ସେଠୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଡେଟାଚ୍ କଲେ ଡେଟାଚ୍ ମାନେ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ସେମାନେ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ କିଛି ଲାଳକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କଲେ ମାନେ ବାହାର କଲେ ସେଇ ଲାଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ନାଁ ଦେଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ଏଇ ଲାଳତିକ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରକ୍ତରେ ମିଶୁଛି ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ହରମୋନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 100% ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଏମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଳତିକ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି କାହା ଦେହରେ ଛାଡ଼ିବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକର ପୁଣି ମାନେ ତଲାସରେ ଏମାନେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରାୟ କାନାଡ଼ା ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଜଣେ ଏମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ 14 ବର୍ଷୀୟ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ବାଳକ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବାଳକ ଯାହାକୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିଲା ମାନେ ପିଲା ବୟସର ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ କହିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓର ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଳକଟିଏ 14 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲିଓନାର୍ଡ ଥମ୍ପସନକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ବାପାରେ ତତେ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ ତୋ ଦେହ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ତୁ ବି ଲାଭବାନ ହବୁ ସେ କଥା କ'ଣ ନା ଆମେ କିଛି ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ତୁ ରାଜି କି
तू समस्त यदि हाँ करू तो द्वारा प्रयोग करू से कहला ठीक अच्छे मो द्वारा प्रयोग करदा बापा माँ समस्ते कनसेंट सम्मत देले बर्तमान जो बलद देहर बाहर बलद ना बलद पुणी से घुषुरी देहर बाहर करते से जो घुषुरी देहर जो बाहर करते आज्ञा जो इंजेक्शन माने लाल पानक्रिएज रू बाहर करते से पानक्रिएज रू जो लाल बाहर करते से इंजेक्ट कले प्रथम क्या आज्ञा लियोनार्ड थॉम्सन बर्तमान देखो आज्ञा सारा पृथ्वी रे 14 वर्षीय जुभेनाइल डायबिटीज रे पीड़ित होता लियोनार्ड थॉम्सन हूँ जड़े व्यक्ति जहाँ देहरे प्रथम थर पाई इन्सुलिन इंजेक्शन वाज इंजेक्टेड प्रयोग कराइला देखंतु ये हूँ आज्ञा देखु 1922 मसीहा जनवरी 11 डेट आप मूलर कहे भिडियो मूलर कही आप गोटे डेट मन रखिए 1921 मसीह एमाने सफलतार सह देखईदेले जे मनुष्य शरीर ये आम जो ग्रहणी फास अच्छी कहे इंग्लीश कहते डुडोनाल लूप बोली कहे आम जो खाद्य मुणी पाकस्थली स्टोमाक जस्ट तलक अच्छी स्टोमाक तलक आरंभ होना आज्ञा क्षुद्रांतर मुड़ी जो अच्छे आज्ञा मुड़ी तो आम सब अंतरण गुड़ा अच्छी ना से मुड़ी जो अच्छे फास भाई देखा तेणु फास भाई अच्छी ता ना कहा ग्रहणी फास या भर थुआ गोटे छोटिया गोटे जीभटे थुआई माने कुकुर जीव गोटे जंत्रटे देखापी से घीओ रंगर गहम रंगर से बाहर बोली से जो देखले प्रमाणित होगा से 1921 मसीहा बर्तमान से इन्सुलिन वाज इन्वेंटेड इन 1921 1921 मसीह इन्सुलिन उद्भावित होता किंतु प्रथम परीक्षण कराला का देहरे आज्ञा 14 वर्षीय जुभेनाइल डायबिटीज रे पीड़ित होता जड़े बालक देहरे प्रयोग ता ना हूँ लियोनार्ड थॉम्सन से लियोनार्ड थॉम्सन देहरे बर्तमान किंतु आज्ञा देखु तारीख हूँ जनवरी 11 1923 मसीहा 21 कौन आज्ञा उद्भावित है 22 मसीहा भूल कहली 23 मसीहा नुह आज्ञा भूल कहली क्षमा करेंगे 23 मसीहा नुह आज्ञा यहाँ 1922 मसीहा जनवरी 11 तारीख पृथ्वी इतिहास एक अविस्मरणीय दिवस से दिन भावन्तु स्वयं भगवान दूत माध्यम ये जो अभिशप्त रोगी मान गोटे नुआ जुगान्तकारी आविष्कार को बा उद्भावन को से पहुंची बर्तमान देखो आज्ञा गोटे अद्भुत घटना घटला एम देखिले रोगीर स्वास्थ्य अवस्था सामान्य परिवर्तन आसी किंतु भयंकर भाव आज्ञा कुंडे होते जोरे कुंडे हो रोगी माने संभाली पानी कहला माने माने केमती देह सब फुली जाऊँगी देह को माने केमती लगुच से बांति उठाऊँ भल लगुनि क्या थॉम्सन को बर्तमान देखो आज्ञा ये गोटे छोटिया कथा कहूँ आप शुणी गोटे छोटिया कहानी मुझे तैयारी पेनसिलिन तैयारी कले आज्ञा पेनसिलिन नोटेटम छतुरु बाहर कले आज्ञा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किंतु आपको से संपूर्ण भाव तैयारी कर पारे औषध भाव कारण से जड़े केमिस्ट्रियान नथिले केमिस्ट्रियान माने फार्मासिस्ट नथिले सेणु इबिचेन बोले जड़े लोक आसते सी होते फार्मासिस्ट अर्थ कौन गोटे चेर को गुंड कर औषध तैयारी करा जाए गोटे पानी को माने केमिकल को केमी औषध परिणत करा जाए खाଇବା उपयोग करा जाए प्यूरिफाइड भर्सन से विषय जे पढ़ी आसता आज्ञा केमिस्ट्रियान बा फार्मासिस्ट कह जाए सेमती फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग एमान तो नथिले आज्ञा कौन नथिले आज्ञा एमान तो केमिस्ट्रियान फार्मासिस्ट नथिले जड़े चिकित्सक थे औषध आणिके रोगी खुआबे औषध तैयारी कर फार्मासिस्ट वाला तैयारी कर तेणु ये जो लाल को से चिपुड़ी बाहर कर घुषुरी पानक्रिएज रु घोड़ार पानक्रिएज रु आउ बलदर पानक्रिएज रु चिपुड़ी जो एक्सट्राक्ट बाहर कर इंजेक्ट कर डायरेक्ट बर्तमान रिएक्शन कला आलर्जी 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 इडियोसिंक्रासिस कहते आलर्जी भयंकर आलर्जी है थॉम्सन देहरे तेणु से खबर कागज बाहर कले जड़े केमिस्ट्रियन आज्ञा जेम्स बी कलिफ आसिले देवदूत भली आगे आसला देखु सी कहले तुम्हें जो लाल बाहर कर लाल मत दियो जो पानक्रिएज तुम एक्सट्राक्ट कर लाल को ताकू मु शोधन प्यूरिफाई कर प्यूरिफाइड भर्सन ताकू सेटा को इन्सुलिन टाकू तुम इंजेक्ट कर कौन सी आलर्जी हेबना बर्तमान जेम्स बी कलिफ देखो पुणी ना आम भिड तो बहुत बड़ हो कारण बारंबार गोटे ना को मुझे 100 थर कहे कौन हम आज्ञा भिड तो आप तो एक तो आप बोरिंग हो आप भल भी लगे ना ये भिड भी बढ़ी चलती कि बाध्य कि ना गुड़ा कहीदे पुणी फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग कहते फ्रेडरिक बेंटिंग कहते फ्रेडरिक जी बेंटिंग कहते आज्ञा आज जेम्स बी कलिफ हेले ये आसला प्यूरिफाई करेंगे बोली जड़े फार्मासिस्ट केमिस्ट्रियान साहाଯ୍य करते कि आमर चार्ल्स एच बेस्ट आमर डायरेक्टर मान निर्देशक थे कि आज्ञा JJR मैक्लोड्स जोन जेम्स रिचार्ड मैक्लोड्स तो ये जो मैंने समस्त लगे बर्तमान जो आणिकी गोटे घुषुरी
पानक्रियाज देले से पानक्रियाज चिपुड़ी जो बाहर आज्ञा लाड़टी बाहरला से जो एक्सट्राक्ट टाक नहीं से बर्तमान इन्सुलिन को लेकिन या प्यूरीफाए कले कारण ये पढ़ी आसते गोटे जिनिस केमी प्यूरीफाए करके मेडिसिन परिणत कर जो बर्तमान आज्ञा व्यक्ति जेम्स बी कोलिफ ताकू से प्यूरीफाए कले शोधन कर आज्ञा बर्तमान कहले यू फ्रेडरिक बेंटिंग यू टेक इट एंड जस्ट इंजेक्ट फॉर योर एक्सपेरिमेंट ऑन दैट बॉय से जो बॉय माने किए आज्ञा लियोनार्ड थॉम्सन 14 वर्षीय बालक ता देहरे पुणी नहीं प्रयोग कर से तार तो कुंडे पुणी होता ठीक 11 दिन पर आज्ञा मुझे डेट पुणी मन पकाऊँ आज्ञा 1922 मसीहा जानुरी 11 12 दिन पर 12 मिस के 23 तारीख आज्ञा जानुरी 23 जानुरी 23 जानुरी 23 जानुरी 23 1922 मसीहा जानुरी 23 1922 मसीहा जानुरी 23 1922 मसीहा जानुरी 23 यही दिन कौन है आज्ञा माने प्रथम परीक्षण 11 दिन पर कौन है पुणी थॉम्सन देहरे ये जो प्यूरीफाइड वर्सन जेम्स बी कोलिफ जो प्यूरीफाई कर जो माने बाहर घुसुरी लाड़ जो बाहर घुसुरी लाड़ माने कौन जो पानक्रियाज लाड़ पाटर लाड़ नुहे सीटा को बर्तमान प्रयोग कले आज्ञा मैंने मैंने एत खुशी डेले यूरेका गोटे वाटर आप थे कहते मोर गोटे भिडियो कहती से यूरेका भाया मैंने सब डेले लंगड़ा मुड़ा डेले कहले अरे भाई जा हो भगवान आप एत महान यू आर सो ग्रेट गॉड आम पाइलु बर्तमान वी कुड फाइंड आउट द क्लू आम पाइलु बर्तमान पाइल कौन बर्तमान इंजेक्शन देवार ठीक 10 मिनिट पर अनुभव कले थॉम्सन कहूँ मत एत भल लगुच मो जन्मरू एमती के भल अनुभव कर मत लगुच जमी मुझे पहरबी समुद्र में नदी में पहरबी बहुत दूर दौड़ी मत बहुत खुशी लगुच पवन बाजुची मत बहुत खुशी लगुच ए फूल को देखले मत भारी मन में आनंद सृष्टि होची मो बापा मत बेसी भल लगुच बो बेसी भल लगुच मोर जो चिटिड़ा था चिटिड़ा लगुना मत खाइबा भोक लगे ठीक घंटाटे पर पुणी से देखिले 2 घंटा पर देखिले आस्ते 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 तार अवस्था परिवर्तन आसूस तेणु बर्तमान आज्ञा मोर भिडियो एति शेष कर जानुरी 23 1922 मसीहा आउ ए वैज्ञानिक मानक पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार आज्ञा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 25 अक्टोबर 1923 मसीह प्रदान करागला किंतु नोबेल प्राइज देवाई जो कमिटी अच्छी आज्ञा से कमिटी रे स्थिर करागला जेहेतु फ्रेडरिक बेंटिंग ही यार समस्त श्रेय ने डायरेक्टर थे जे.जे.आर. जोन जेम्स रिचार्ड मैक्लोड आउ चार्ल्स बी बेस्ट ये जो चार्ल्स बेस्ट हूँ दवा को मना कले कारण से मेडिकल साइंस जन छात्र थे ना किंतु फ्रेडरिक बेंटिंग केते महान देखंतु बेंटिंग कले ना सेमिति हबनी चार्ल्स बेस्ट हूँ मोर गोटे हाथ सी जड़े मेडिसिन मेडिकल डिपार्टमेंट छात्र हेले मध्य से हाथ बिना तो मु संपूर्ण कार्यक्षम हो पार ना तेणु से 3 भाग कले नोबेल पुरस्कार को गोटे भाग नोबेल पुरस्कार तो अलग पाई किए आमर किए मैक्लोड पाई अलग बेंटिंग पाई अलग बेंटिंग टंकार किसी देले बेस्ट को देले जो चार्ल्स एच बेस्ट को से जो पुओ टी देले एमाने भी किसी देले बी कले भी किसी देछंती तेणु एमती बर्तमान आज्ञा मुझे आपण मानक ए कहानी रे संपूर्ण भाव बुझे पारे आज्ञा जे इन्सुलिन 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 1978 मसीह ए इन्सुलिन आज्ञा एत माने हमर वैज्ञानिक माने गवेषणा करी 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 एमती आज्ञा बर्तमान आगे जाइए हमर साइंस जे जो डायबिटीज ऊपर प्रथम जो इन्सुलिन था ताहा होची स्वल्प समय माने माने बहुत कम समय ता काम करथला 2 घंटा 3 घंटा पर पुणी ताको इंजेक्ट करा पड़ता बर्तमान तो क्या दीर्घम्यादी माने सस्टेन रिलीजेबल आप देखते मैंने दीर्घ एवं इन्सुलिन ने ठीक 12 घंटा काम दूसरी बर्तमान इन्सुलिन बाहर पड़ा आउ कमर्शियल बेसिस रे प्रथम एली लिली गोटे कंपानी थिला से लिली कंपानी लिली नोभो नोर्डिक्स लिली कंपानी प्रथम लिली कंपानी नोभो नोर्डिक्स नुहे प्रथम लिली कंपानी यहाँ कमर्शियल बेसिस रे यहाँ सारा पृथ्वी रे इंजेक्शन आकार बिकी 1978 मसीह आज्ञा डीएनए भर्सन जो आम रिकम्बिनाट डीएनए भर्सन जो आम आइसोफेन इन्सुलिन जो बर्तमान आम समस्त यूज करछे से आइसोफेन बाइफेजिक आइसोफेन इन्सुलिन बर्तमान समस्ते सारा पृथ्वी रे 1978 मसीह यूज कर आज पिला माने आपण मानक पिला माने तो नुहे समस्त छात्र छात्री जो वृद्धा हुंतु प्रौढ़ हुंतु जो वयस लोक मैंने हुंतु मोर ये वीडियो देखिथे हाथ जोड़ी निवेदन कली समस्त मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु मोर केते आज्ञा टाइफॉइड के ना केमती हैला से बसंत टीका केमती हैला आउ डिनामाइट केमती अल्फेनोल अनेक वीडियो छाड़ी विज्ञान संबंधी रिलेटेड छाड़ी आ गोटे वीडियो बर्तमान काली छाड़ी
जे घरे आम बसिक हाइड्रोजेन तैयारी करवा केमितिका से हाइड्रोजेन प्रकृत से गैसटा हाइड्रोजेन गैस कि आउ किसी गैस बोले केमी प्रमाणित करवा बेलून रे पूरे आम पुरुष कि उड़ी उड़ी पड़े से बेलून घरे बस आम केमी प्रस्तुत करवा सेमती गोटे एक्सपेरिमेंट छाड़ी मुझे देखिए रही आज्ञा।